हमें सोचा कि हमारे अंदर वाली कोठरी में बिजली फेल हो जाने की वजह से टीवी लाइसेंस ना मिल सका, जिसकी वजह से आपको इंतजार की ज़हमत उठाना पड़ी। इसके लिए माजरत ख्वाह है, तो ये लीजिए टीवी लाइसेंस। चलो ड्यूटी पर। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बच्ची इतनी गुस्ताख निकलेगी। कहा खान पाक तो रस्मत अली खान जैसे रईस खान। खान बहादुर साहब, हम गरीब लोग भी इंसान खामोश। गरीब गरीब गरीब, कहीं मखमल में भी टाप के पेवन लगा करते हैं। लड़की, तुम्हें इस गंगा से शादी करने की कीमत कहती हूँ। तुमने हमारी इज्जत को ललकारा, तुमने हमारे मुंह पे तमाचा मारा, तुमने बनी बनाई साख को खाक में मिला दिया। बरसों से जो लोग इस हवेली की अजमत के गुण गाते थे, आज तुमने इसकी तरह दिमाग को हिला के रख दिया है। बताओ, तुम्हें किसने इजाजत दी? बताओ बताओ बताओ। तीन महीने से सुन रहे हैं हवेली हवेली हवेली, ये हवेली का सेट लगा हुआ है। आपने नहीं किया खान बहादुर। ये सेट लगाते तीन वाले। Yes, this is the Shackleton. Have you seen the Shackleton? जी सर, देख रहा हूँ। Downside from the upside. This is the downside of the Shackleton, and I am beginning my lecture from the head side. But this is not head, this is headache. I am coming to the upside from the downside of the Shackleton from this rib. रिब सर? हाँ, ये rib है, आप rib देख रहे हैं ना? Now the rib is coming down to the foreground of this fourth rib. The rib is coming down to the left side of this rib, and the Shackleton is now starting here. Now please, have you feeling any noise? नो सर। No noise. Please take it the bioscope and yes, लगाएं सर लगाएं. Any feelings of noise? नो सर। No noise. Now please feel. यस सर, आवाज आ रही। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. Please coming down on this side. Any noise? नो सर। This was the volume first and ये है volume 2. देखिए, any noise? नो सर, कोई No noise. सर स्टीरियो हो रहा है, तो स्टीरियो है। Stereo. Please ये बाइस्कोप मुझे दे दे. Now I am coming from the Shackleton's upside to the, now the downside is this is the lever. Have you lever? This is the lever and the lecture is completed now. Any question? सर ये क्या चीज है? ओए मत बोलो किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत मत करो. Now please go outside and enter one punctuality to inside for my ilaj please. I am to the outside now. Please come on punctuality on the chair. Put it down on here please. Yes, sit down now. Yes, what happened? डॉक्टर साहब, तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब। एक हफ्ता हो गया आप दवा बदल के दे रहे, लेकिन मेरा बुखार बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं उतर रहा है बुखार डॉक्टर साहब। वो तो बुखार है, कोई पैसेंजर तो नहीं है जो उतर जाएगा यार। ठहरो, मैं एक हफ्ते से इलाज करा रही हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें, आई एम गिविंग यू सम मशवरा नाउ फ्रॉम माई साइड दैट यू प्लीज डू दिस, कि आप ऐसा करेंगे यहाँ से जाए ना घर अभी, तो रस्ते से आप ऐसा करेंगे एक सिली खरीद ली बर्फ की,
برف برف دیکھیے آپ نے, ایس آئی مین ایس ریفریجریٹر, وہ برف لے لیں آپ. تو برف لے کر آپ ایک بہت بڑا ایک ٹب لیں, ٹب کے اندر اس برف کو ڈال دیں, اس کے پگھلنے کا انتظار کریں برف کے, اس میں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا. جب وہ پانی پورا برف کا آ جائے, اس پانی سے نہانے کے بعد آپ ایسا کریں کمرے کے اندر جائیں تو جو سیلنگ فین چھت والا جو پنکھا ہوتا ہے نا جی, اس کو پوری طاقت سے پورے والیوم پر کھول دیں اس کو, تو اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ بہت ہوا لگے گی آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ٹھنڈے پانی سے میں نہاؤں اور پھر پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاؤں, اس سے کیا میرا بخار کی ہو جائے گا؟ نہیں, ہم نے کدھر کہہ دیا کہ بخار اتر جائے گا, وہ اس سے ہو جائے گا تم کو ڈبل نمونیا, اور میں ہوں نمونیا اسپیشلسٹ. پلیز گو آؤٹ سائڈ اینڈ پٹ دس فارمولا فرام یو. گو آؤٹ سائڈ, گو آؤٹ سائڈ پلیز, ہری اپ. نمونیا اسپیشلسٹ. سامعین کرام السلام علیکم و آداب. صنعتی ترقی کے اس دور میں ہر میدان میں اپنا اثر دکھایا ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, صنعتی ترقی نمایاں نظر آتی ہے. ادب بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں رہا. نئے نئے تعارف, تشبیہات, اصطلاحات ایجاد ہو رہی ہیں. تشریف لاتے ہیں نئی نسل کے شاعر, نئی نسل کے نمائندہ شاعر, جدید شاعری کے علم بردار جناب جاوید اجالی صاحب. حج کیا ہے افق کے اس پار ڈوبتا ہوا سورج, افق کے اس پار ڈوبتا ہوا سورج, جیسے مرغی کا انڈا, جیسے سرکاری ہسپتال کی نرسیں, سرکاری ہسپتال کی نرسیں, چشم حیران, ذات احساس ذات, یہ میری بیوی, وہ میری ساس, وہ میری ساس, وہ میری ساس, جیسے ویرانے میں الو, جینگر کی مدھر آواز, شی شی, چھاں چھاں, شوں شوں, شی شی, چھاں چھاں, شوں شوں, شی شی, چھاں چھاں, چھاں چھاں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک پاگل سے کرواتے ہیں. اس انٹرویو کے لیے ہم خاص طور پہ پاگل خانے آئے ہیں, تو آئیے ملتے ہیں پاگل صاحب سے. بھئی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنسی تو مجھے ان لوگوں پہ آ رہی ہے جو مجھے پاگل کہتے ہیں, حالانکہ میں تو خود گورنمنٹ کے خرچے پہ پل رہا ہوں. ہٹائیے آگے سے. بھئی آپ اتنی زور سے کیوں ہنس رہے ہیں؟ اب تو مجھے ہنسی تجھ پر آ رہی ہے. دنیا کے سارے غم تمہارے اندر چھپے ہوئے. ابے پاگل, اگر کسی پاگل کا انٹرویو ریکارڈ کرنا تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عید سے ایک آدھ دن پہلے کسی بھی شادی شدہ گھر میں گھس جاتے آپ. ہٹائیے آگے سے. اچھا یہ بتائیے, بچپن میں آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں, باپ کہتا تھا میرا بیٹا پائلٹ بنے گا, ماں کہتی تھی میرا بیٹا انجینئر بنے گا, بہن کہتی تھی میرا بھائی عمران خان بنے گا. اسی کھینچتانی میں میں کچھ نہ بن سکا, پی ایچ ڈی بن گیا. پی ایچ ڈی کیا مطلب؟ ابے پاگل پی ایچ ڈی نہیں سمجھتا. پی ایچ ڈی کا مطلب ہے پھرا ہوا دماغ. اچھا ہٹائیے آگے سے. اچھا, آپ کے خیال میں پاگل خانے سے باہر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اصلاً اندر ہونا چاہیے تھا؟ ہاں, تمہارے ٹی وی فنکار بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان میں اور ہمارے میں بالکل مشترک ہیں. وہ کیسے؟ مثلا ہم لوگ بازاروں میں سے گزرتے ہیں, بچے ہمارے پیچھے نعرے لگاتے, شور
शोर मचाते हैं। टीवी के फनकार बाजार में गुजरते हैं, बच्चे इनके पीछे भी नारे लगाते हैं, शोर मचाते हैं। बहुत सारे फनकारों की ख्वाहिश होती है कि वो पागल का रोल करें, हालांकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी कोई एक आध सीरीज उनकी हिट होती है वो खुद पागल हो जाते हैं। है ना याद? अच्छा ये बताइए कि जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश कौन सी है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा कमरा हो, मैं उसके अंदर बंद हूँ, मेरे हाथ में एक गेंद हो, गेंद समझता है पागल, गेंद हो मेरे हाथ में, और मेरे साथ तुम्हारे जैसा एक पागल सा दोस्त हो, पागल, और हम दोनों उस गेंद को जोर जोर से दीवार पर मार रहे हो। अच्छा, तो आप स्क्वैश खेलना चाहते हैं? तुम लोग इसे स्क्वैश कहते हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अगर आपको कोई मुलाजिमत ऑफर हो तो आप किस महकमे में काम करना पसंद फरमाएंगे? पागल महकमे में। जी, पागल महकमा तो कोई नहीं है, पागल महकमा वापदा। अभी वापदा में आप क्या करेंगे? मुझे दरअसल खेल कूद का बड़ा शौक है, और वापदा में भी खेल कूद के बड़े मौके हैं। जब दिल चाहा खेलने का ऑन कर दिया, जब दिल चाहा खेलने का ऑफ कर दिया। मैं भी यही करूंगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मगर नहीं, अब वापदा में कोई स्कोप नहीं रहा। अब तो मेरे जैसे बहुत सारे भाई बंद वहां पहुंच चुके हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे आप खास पागल तो नहीं मालूम होते। हाँ, मेरे अखलाक बहुत अच्छा है। अभी 2 मिनट में मैं तेरा थोबड़ा सुझाता हूँ, पता लग जाएगा। मेरे आखिर डॉक्टर फ्रेडरिक भी नाकाम हो गए। डॉक्टर जॉन और डॉक्टर एलिया तो पहले ही नाकाम हो चुके थे। बड़े शर्म की बात है हाशमी साहब, मेरा सारा मुताला, सारा तजुर्बा फेल हो गया। मैं पिछले 1 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या था। देखो, मेंबर खुदार, कुछ अपने अब्बा का नाम बता सकते हो? कोई आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं हाशमी साहब, मैं आज रात भर इस पे वर्क करूंगा। मेरा अपना ख्याल है जनाब बिलग्रामी साहब। जी। मेरे ख्याल से ये मुजस्सिमा कम से कम 2000 साल कबल मसीह से पहले का हो ही नहीं सकता। जी नहीं हाशमी साहब, कम से कम 4000 साल। अरे नहीं जनाब, हमारा भी तो तजुर्बा कोई चीज है। 2000 साल कबल मसीह से पहले में नहीं है। आप परेशानी है जनाब? जनाब कोई नहीं, हमारे यहाँ नहीं चोरी हुई जनाब, जाइए तस्वीर ले जाइए आप। नहीं, क्या बात क्या है? अरे भाई, ये पुलिस वालों का काम नहीं, आप रहने दें इसको। हाँ जी जनाब, ये महकमा आसार कदीमा, और कहाँ ये पुलिस वाले, कोई काम नहीं भैया आपसे हमें। ओहो, नहीं तो परेशानी तो मुझे बताया, मैंने बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए हैं। अच्छा बता दें। मेरे ख्याल से बता दें। मेरा संतरी साहब, किस्सा मुख्तसर ये है कि ये मुजस्सिमा गुज़िश्ता साल हमें खुदाई के दौरान मिला था। अच्छा। हम उस वक्त इस पर ये मुकम्मल रिसर्च कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं कि ये मुजस्सिमा है, इसका ताल्लुक किस मुल्क से था, ये लोग क्या खाते थे, इनकी तहजीब क्या थी, इनका तमद्दुन क्या था, इनकी करेंसी क्या थी, ये सब कुछ मालूम। नो प्रॉब्लम जी, मुझे सुना देते मुझे आप। हाँ, बस 1-2 मिनट दे मुझे आप, और जी ठहरे मैं भी आया। अच्छा, कमाल अंदर बोलना जाइए आप, जाइए अंदर, खुद ही मुंह की खाएगा।